ধৰণৰ মানুহৰ মনত বিভ্ৰান্ত বা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা বিভিন্ন মন্তব্য আপুনি দি আছে, আচল উদ্দেশ্যটো কি? আপুনি কাৰোবাৰ এজেণ্ট, আপুনি কাৰোবাৰ হৈ কাম কৰি আছে, কাৰোবাৰ টকা লৈ কাম কৰি আছে, নে আপুনি আচলতে কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে আপোনাৰ? চাওক, কোনোটা প্ৰথম কথা হ'ল কি, প্ৰত্যেকটো কামৰ আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে। কাৰণ উদ্দেশ্যবিহীন জীৱন বোলে বৌঠাবিহীন নৌকাৰ নিচিনা, সেইটোতো দাৰ্শনিকসকলে কৈ গৈছে। আপোনাক এইটো স্পষ্টকৈ মই ক'বই লাগিব, এটা উদ্দেশ্যটো আছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য এটা বিষয়, এটা ব্যক্তিক লৈ নহয়, এটা সম্প্ৰদায়ক লৈ নহয়। সেই উদ্দেশ্য ঘৃণা বিদ্বেষ কিয়? সেই উদ্দেশ্য এটা সম্প্ৰদায়ক প্ৰতি টাৰ্গেট কিয়? বাৰে বাৰে আপুনি তেওঁলোকক মনোকষ্ট দিয়াৰ আপোনাৰ যুক্তিযুক্ততাটো কি? মই ক'ম আপোনাক সেই কথাটো। কিন্তু আপুনি যিটো কথা ক'লে আৰম্ভণিতে যে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ অসত্য আৰু অতিৰঞ্জিত, এতিয়া মই আপোনাক দুটা প্ৰশ্ন কৰিম। আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিম বুলি কৈছে, প্ৰশ্ন কৰিছে, মই আপোনাক দুটা প্ৰশ্ন কৰো যে আপুনি কি ভাবে পৃথিৱীৰ আকাৰ কেনেকুৱা? পৃথিৱীৰ আকাৰ গোলাকাৰ, 2 মেৰুত চাপ। পৃথিৱীৰ আকাৰ গোলাকাৰ, আমি জানো সেইটো কথা। আৰু এটা কথা কওক, 2 নম্বৰ, আপুনি অক্সিজেন নহলে আপুনি জীয়াই থাকিব পাৰিব? নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে, কোনো জীৱই নোৱাৰে। এতিয়া মই আপোনাক দুটা বস্তু পঢ়াই শুনাও। কুৰাণত কি কৈছে? সূৰা 2 আল বাকাৰা আয়াত 22, তাত কি কৈছে শুনিব। আল্লাজি জা আলা লাকুমুল আৰদা ফিৰাছাউ ওয়াস সামায়া বিনা আউ ওয়া আনজালা মিনাস সামাইমান মাউন ফা আখরাজা বিহি মিনাস সামারাতি রিক্সকাল লাকুম ফালা তাজ আলু লিলাহি আন দাদাউ ওয়া আনতুম তালামুন। এতিয়া তাৰ অৰ্থটো মই আপোনাক বুজাই কৈছো। যিটো কথা আপুনি কৈছে যে পৃথিৱীখনৰ আকাৰ গোলাকাৰ, সেই কুৰাণত কৈছে যিজনে তোমালোকৰ নিমিত্তে পৃথিৱীখন দলিচা মানে চেপেটাৰ আকাৰত বনাইছে আৰু আকাশখনক চন্দ্ৰতাপ বুলি কৈছে। الذي جعل لكم الارض فراشا, وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے. اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. کون سی چیز؟ آکسیجن. پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے. آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا. بالکل فری رکھا ہے. اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے. اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے. আমি জানো, বিজ্ঞানে প্ৰুফ কৰিছে, ঈশ্বৰে কৈছে আৰু নাছাই কৈছে, আমি গোটেই পঢ়ি আহিছোঁ পৃথিৱীৰ আকাৰ গোলাকাৰ. সেই কুৰাণত কৈছে কি বুলি, যে পৃথিৱীৰ আকাৰ চেপেটা, 1 নম্বৰ দেই. আৰু 2 নম্বৰ আপুনি কুৰাণৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰিছে, মই আপুনি যদি গীতাৰ শ্লোক এটাৰে আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন মই ভাল পাম. قرآن نے کیسی بات. اسی طرح جو زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے. نہ صرف گول ہے، قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے. مطلب اوپر اور نیچے، شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے، نارتھ اور ساؤتھ پولز، اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ تھوڑے سے پھلے ہوئے ہیں. دنیا گول ہے لیکن بال کی ایسی گول نہیں ہے پوری. بال کے ایسی نہیں، تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دبا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں جیو اسفیریکل شیپ آف دی ارتھ. مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے، تھوڑا پچکا ہوا ہے اوپر اور نیچے کے حصے سے. قرآن نے بھی اس شکل کے بارے میں کہا زمین کی، اور بالکل یہی کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نازیہ سورہ 79 آیت نمبر 30 سے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا. دہاہا یا یہ لفظ دہیا سے آتا ہے، جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھیلی ہوئی،
वास्ट एक्सपांस, और दूसरा माना होता है दुहिया का शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए मुर्गी का अंडा भी एक अंडा होता है, लेकिन वो ओवल शेप होता है, ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा। शुतुरमुर्ग के अंडे को आप कभी देखिए, वो अंडा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप होता है, दोनों तरफ से दबा, ऊपर नीचे से, बीच में से फुला हुआ। कभी शुतुरमुर्ग का अंडा अगर देखने को मिले आप तो देखिए गौर से, वो दो तरफ से थोड़ा पिचका हुआ होता है, बीच में से फुला हुआ होता है, जैसा कि एग्जैक्टली जमीन का शेप है, जियोस्फेरिकल जिसको कहते हैं, पूरा गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं। जियो इसलिए कहते हैं कि हमारी जमीन थोड़ी सी पिचकी हुई है, जियोस्फेरिकल। तो कुरान ने जमीन की शक्ल के बारे में कहा, और बिल्कुल वो कहा जो साइंस ने अब पता किया, जो कि पहले नामुमकिन था। अगर कोई ये पता भी कर ले कि दुनिया गोल है, जैसे कि बहुत से लोगों का अंदाजा दुनिया गोल है, उसकी वजह ये है, और बॉल के इसी गोल है, उसका अंदाजा जो था वो ये था कि जब जहाज को आप पानी में से आते हुए देखिए, पानी के जहाज को समंदर के किनारे, आपको पहले उसके ऊपर की नोक नजर आएंगी, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा पूरा नजर आता है। तो जाहिर सी बात है, मतलब वो चढ़ाई कर रहा है ना कुछ, जब भी तो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। देखिए कभी अगर आपने देखा होगा पानी की जहाज को आते हुए समंदर, तो आपको महसूस होगा। तो इससे अंदाजा होता है कि जब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गोलाई की शक्ल में ऊपर की तरफ आ रहा है। ये अंदाजा था दुनिया को, कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा, लेकिन ऐसा गोल होगा जियोस्फेरिकल, कुरान ने जितना एग्जैक्ट पैमाना लगाया वो किसी ने नहीं कहा। तब अंदाजा तब हुआ जब पहली बार जो है साइंसदान चांद पे जा सके, और वहां से देखा रही थोड़ी पिचकी भी ऊपर की तरफ से, जब भी इसके वजह से वो 6-6 महीने के रात और दिन ऊपर नीचे की तरफ होते हैं, क्योंकि वो गोल नहीं पिचकी भी है, जिसकी वजह से जब वो, और उसका एक घुमाव का एक थोड़ा झुकाव भी होता है दुनिया का, जिसकी वजह से 6 महीने रात और 6 महीने दिन चलता है एक तरफ, क्योंकि वो पिचकी भी है, और जब घूमती है तो सीधी नहीं घूमती दुनिया, थोड़ा सा झुकाव की तरफ घूमती है, जिसकी वजह जब वो हिस्सा इधर सूरज की तरफ जाता है 6 महीने, तो इधर हो जाता है, तो फिर 6 महीने अंधेरा होता है। तो आज समझ सके हम उस चीज को, कुरान ने कई जमाना पहले इसको 1450 साल पहले इसकी वजाहत की। না কৰিছে, আৰু সেইজন ব্যক্তি যিটো গীতাত উল্লেখ আছে, মই গীতাৰ কথাৰে ক'ম, আপুনি যিমানে কোৰাণৰ কথা ক'ব মই গীতাৰ কথা ক'ম। কওক না, ভাল পাইছো। মই এই কথাটো এই কাৰণে কৈছো যে আপুনি গীতাৰ কথা কৈছে যে মই খুব ভাল পাইছো। অন্তত আপুনি যিটো কৈছে, আপুনি নিজে আজি হিন্দু শাস্ত্ৰত, কোনো হিন্দু শাস্ত্ৰত ধৰ্মীয় বিদ্বেষ নাই, কোনো শাস্ত্ৰই আজি আপুনি বেদক মানে, আপুনি গীতাক মানে, কোনো শাস্ত্ৰত বিদ্বেষ নাই, কিন্তু আপুনি বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। এক্সেক্টলি মই সেইটো কৈছে। আপুনি কৈছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰত কতো কোনো ধৰ্মক হেয় কৰিব লাগে বুলি কতো লিখা নাই। সকলোতে কৈছে যত জীৱ তত শিৱ বহুদৈৱ কুটুম্বকম, সকলোতে কৈছে দেই। সেই বিষয়বোৰ মই আপোনাক ব্যাখ্যা কৰিম, কিন্তু আপুনি যে ক'লে যে মই মানৱ জাতিক অৱমাননা কৰিছো, বিদ্বেষ কৰিছো, আপোনাক মই আকৌ কুৰাণৰ প্ৰসংগ লৈ আনি মই সূৰা 30 আয়াত 30ত কৈ থৈছে যে সেই কাৰণে মই গোটেইবোৰ পঢ়ি নিদিওঁ, তাৰ মূল কথাটো সেই কাৰণে প্ৰতিটো শিশু জন্ম লাভ কৰে নিষ্পাপ মুছলিম ৰূপে, আৰু মাক দেউতাকেহে তাক ইহুদী খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু বা বৌদ্ধ এইখিনি ব্যাখ্যা আছে যিবোৰ হাদিছত তাৰ ব্যাখ্যাবোৰ থাকে সেই ধৰণে। এতিয়া মোক এটা কথা কওক, আপুনি হিন্দু হয়, আপুনি গীতাৰ কথা কৈছে বা অন্য, আপুনি এনেই হিন্দু হয়, আপোনাৰ কিবা চিন আছে আপুনি হিন্দু হয়? অতীজত মানুহে ফুট লৈছিল। আপোনাৰ কিবা চিন আছে নেকি? আজিৰ তাৰিখত মই এই ধৰ্মৰ কথাই সুধিছো, আপোনাৰ কিবা চিন আছে নেকি? এইটো হ'ল মানুহৰ অসংবেদনশীল প্ৰশ্ন। আপোনাৰ ধৰ্ম কি? মই এতিয়ালৈকে আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সোধা নাই। এই কথাটো সোধাটো অনুচিত। এই কথাটো যে আপুনি সুধিলে, এইটোতেই আপুনি সংকীৰ্ণতাৰ পৰিচয় দিলে। আপোনাৰ ধৰ্ম কি সুধিলে, মই কেতিয়াও কোৱা নাই মোৰ ধৰ্ম হিন্দু বুলি। আপুনি এই প্ৰশ্নটোতে আপুনি সংকীৰ্ণতাৰ পৰিচয় দিলে। মই ক'লো যে এই প্ৰশ্নটোতে সংকীৰ্ণতাৰ পৰিচয় দিলে যে মই কি ধৰ্মৰ মানুহ, এইটো প্ৰশ্ন সুধিছো নাই। সোধক, মই এইকাৰণে সুধিছো কাৰণ মোৰ ব্যাখ্যা এটা আছে তাৰ পিছত। আপুনি কৈ যাওক, ব্যাখ্যাটো কওক। যদি আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে ব্যাখ্যাটো তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক উত্তৰ দিব নোৱাৰিম, আৰু তেতিয়া অসমৰ ৰাইজেও চাই আছে, অসমৰ ৰাইজেও বুজি পাব যে আচলতে আজি এই ইয়াত বহি এই মঞ্চত আলোচনা কৰিব অনা হৈছে নে ইয়াত কিবা জাজমেণ্ট দিবলৈ মাতি অনা হৈছে। আপোনাৰ কথা তেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কিবা জাজমেণ্ট দিব খুজি আছে। মই জাজমেণ্ট দিব খোজা নাই। মোৰ কথাটো হ'ল মানুহৰ মনত থুপাই থকা প্ৰশ্ন আপোনাকতো সুধিব নোৱাৰে। মই আজি সোধা খুজি গৈছো, আৰু আপুনি যদি বেয়া লগা প্ৰশ্ন সুধিলে বেয়া পাই মই নুসুধো। নাপাওঁ ন, আপুনি সুধিব, কিন্তু সোধা প্ৰশ্নৰ লগত উত্তৰো থাকিব। যদি প্ৰশ্নই কৈ থাকে উত্তৰ নাথাকে। মই কৈছিলো যেতিয়া কৈছে তাত যে জন্ম মাত্ৰকে আপোনাৰ মুছলমান সন্তান হিচাপে জন্ম লাভ কৰে। এতিয়া সেই কথাটো কওক। মই সুধিলো এইকাৰণে যে আপুনি কি হয়, হিন্দু হয়। মোৰ হিন্দু কোনো পৰিচয় নাই। আজি মোৰ গাত কাপোৰখন দেখাৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে মই হিন্দুত্বৰ নামত কিবা কিবি কৰিছো, এইটো এটা বেলেগ বিষয়, কিন্তু আমাৰ হিন্দুৰ কোনো পৰিচয় নাথাকে। আপুনি মন্দিৰ যাওক, নামঘৰ যাওক, নাযাওক, কিবা বিশ্বাস কৰক নকৰক, পূজা পাতল কৰক নকৰক, কোনো ক'ব লগা নাই। আমাৰ হিন্দু তেনেকুৱা কোনো বিশেষ পৰিচয় নাথাকে। মই কুৰাণৰ এই প্ৰসংগটো আনি পেলাই কৈছোঁ। এই প্ৰশ্নখিনি মই কিয় কৰিছোঁ, কুৰাণত যেতিয়া কৈছে জন্মতে মুছলমান হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তোমাক শৰীৰৰ অংগ কাটি আকৌ মুছলমান কৰিবলগীয়া কিয় হয়? শৰীৰৰ অংগ নকটালৈকে তুমি ইছলাম হ'ব কিয় নোৱাৰা?
ঠিক খ্ৰীষ্টিয়ানতো যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পানীত ডুবিয়াই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ সেই মানুহজন হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना जरूरी है क्या फर्ज है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सर्कमसिशन करना फर्ज नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूं, क्या मुसलमान बन सकता हूं? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई कतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रिप्यूस हो सकता है, प्रिप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस के बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। ঘৰ ঘৰ নোহোৱা হৈ গৈছে বস্তুটো কি উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা কৈছে আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছে এই বস্তুটো কি মই অপমান নকৰো বস্তুটো কি লাভ জেহাদ বস্তুটো কি লাভ জেহাদটো হ'ল যিটো লাভ জেহাদ শব্দটো সত্যৰঞ্জন বৰা বা কোনোবা এজনে সৃষ্টি কৰা শব্দ নহয় লাভ জেহাদ শব্দটো কেৰালা হাইকোৰ্টে কৰি দিয়া শব্দ যেতিয়া তাত যিটো ঘটিছিল কেৰালা হাইকোৰ্টৰ মূল কথালৈ আহক অসমত লাভ জেহাদ হ'ল মূল কথা অসমত বুলি কথা নাই লাভ জেহাদৰ ডেফিনিশ্যন এটাই হ'ব নহয় যে এজন মুছলমান ল'ৰাই নিজৰ পৰিচয়টো লুকুৱাই যেতিয়া হিন্দু ছোৱালী বা বোৱাৰী এজনীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই লৈ যাব নিৰ্যাতন কৰিব দিছ ইজ দ্য লাভ জেহাদ কাৰণ নিজৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰোধী মই নিৰ্যাতনৰ কোনোবাই যদি নিৰ্যাতন কৰিছে তাৰ বিৰোধী জেহাদৰ ডেফিনিশ্যনটো শুনিছে আপুনি শুনিলক কথাটো এটা তেওঁ বিৰোধী তাৰ মই বিৰোধী भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर
وہ جدوجہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف، جو غلط چیز ہے اس کے خلاف، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا. جدوجہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جدوجہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا ہے ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترا قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. مہابھارت میں لڑنے کے شلوک منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 جز 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے، جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے، ارجن کہتا ہے، اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں. چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے، ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ. ہندی میں ترجمہ کروں گا، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں. بھاگیوان ہے وہ شتریا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. تو کیا بھگوت گیتا غلط ہے؟ اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو. میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے، شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، پس منظر کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ شیطانی حرکت ہے. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے، شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے، اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے ہو، پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہابھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ